Istina je da mi pripadamo generaciji sa kojom se nije radilo mnogo, tako da smo svi manje više, i to u onom boljem slučaju, na najnižem mogućem nivou. To je nivo naše generacije, braćo i sestre, i to je mnogo važno da prepoznamo i da prihvatimo. Da se kao povratnici, ili ajde, osmjelimo se pa ipak recimo kao pokajnici, kako oni koji se vraćaju u crkvi, nalazimo na najnižem mogućem nivou. Sve ispod ovoga više nije pripadnost crkvi, više nije crkvena svijest, nego jedna od mnogih projava duhovne obmane ili prelesti. A na najnižem mogućem nivou treba imati svijest da mi, kad govorimo o liturgiji, svakako mislimo na liturgijsku svijest, jer ovdje, braćo i sestre, i u ovom trenutku ne važi pseudo crkvena svijest. Pa ja nešto vjerujem, ja nešto osjećam, ja nešto slutim, ja nešto mislim, ja nešto bi, ja nešto ne bi. To u ovom trenutku ne drži vodu. Sa takvom vjerom ne možemo ovdje, braći i sestre. Mi ovdje treba da vjerujemo onako, pazite, sad ćemo izgovoriti tu molitvu i ona sobom predstavlja donji prag. Ako ne vjerujemo tako nas crkva uči, Duh Sveti, onda nemojmo da pristupamo. Ne zato što nama neko zabranjuje ili nas neko kao takve ne želi, nego mi sa takvom vjerom ili nevjerom ne možemo da primimo dar, ovakav dar, a da uzvratimo blagodarnošću i životom koji ovaj dar sasvim je prirodno očekuje od nas, tačnije darodavac, mada ovdje je i dar i darodavac ista ličnost Gospoda Isusa Hrista. Zato nas podsjećamo, a evo i vas pozivamo, da se držimo tog nivoa, da se trudimo da do njega dođemo, da ga sačuvamo i uz Božju pomoć da ga razvijemo. Da imamo potrebu da se pričestimo, to jest da se sjedinimo, kao što imamo, mada bi to trebalo da bude neuporedivo više, od potrebe da se sretnemo sa voljenim. I to pazite, najvoljenijim sa dragim, pa najdražim sa potrebnim, pa sa najpotrebnijim. Tako su se uvijek hrišćani pričešćivali. U ekstremno teškim situacijama, na samrti. Pa hrišćani na samrti ne traži ni oca da ga poljubi, ni majku da ga zagrli, no sveštenika da ga pričesti. U tamnicama, pa nisu naši mučenici tražili pismo od oca ili telefonski razgovor sa majkom, nego mogućnost da se pričeste i da se sjedine sa onim koji je zapravo njihov život i sve. Tako i mi, braćo i sestre, jer isti je Hristos i ovaj danas, i onaj juče, i onaj prije 1000 godina. Isti je ovaj Hristos, kao i Hristos svetih mučenika, svetih podvižnika, svetoga Klimenta, sveštenomučenika Ankirskog, koga danas proslavljamo. Isti je ovaj Hristos, kao i Hristos svetih apostola. Dakle, nikakve, pazite, baš nikakve razlike nema. Ako bismo je pravili, to znači da bismo ušli u ozbiljnu jeres. Ozbiljnu jeres. A crkva na jeres, braćo i sestre, snažno reaguje. Jeretici u umu, u volji, u srcu nemaju mjesta u crkvi. Zato, da ne bismo bili jeretici po vjeri, mi mora da vjerujemo da je ovaj hleb i ovo vino
ovaj putir, isti putir, isti hleb, isto vino kojim su se pričestili sveti apostoli. Evo vidite i gore, ovo je scena, vidite, scena prve liturgije koju je sam Gospod služio, a i ovu našu današnju on služi. Isti jednog onaj putir tamo, vidite, jednog onaj Isus, dakle, i ono evanđelje. Isto je to, pazite, preslikano je ovo. Isto preslikano ovdje. Evo putira, evo Isusa, evo i Hrista među nama. Ništa, niko to nije prekidao. Mnogi su pokušavali da prekinu. Ali gdje ti da prekineš ono što Gospod hoće da bude i biv? I evo, pogledajte slave Božje, sile Božje, čudesa Božji, evo i nas za istom trpezom sa svetim apostolima. Ali, da li imamo vjeru apostolsku? Da li imamo ljubav mučenika? Da li imamo hrabrost svetih i neustrašivih ispovjednika vjere svete, vjere slavne, vjere pravoslavne? Da li imamo čednost i svetost i cjelomudrenost svetih djevojaka, djevojke? Smjernost svetih matera, majke, zdravoumlje svetih momaka, momci i sveštenu odgovornost svetih domaćina i roditelja, domaćini i roditelji. Tek na taj način mi možemo da uđemo u jedinstvo sa svima njima, jer, pazite, braćo i sestre, pričešćujući se, mi ne ostajemo sami sa sobom, da se razumijemo. Ako hoćeš da se pričestiš, to znači da hoćeš da se sjediniš. Ako hoćeš da se sjediniš sa mnom, to znači da hoćeš, govori Hristos, da se sjediniš sa mnom. A ja sam Bogo čovjek i Bog i čovjek. Ja sam Sin Božji. Ako hoćeš sa mnom da se sjediniš, onda ćeš morati i sa Otcem mojim. Neminovno i Duhom Svetim. Dakle, ti hoćeš jedinstvo sa Svetom Trojicom, onda u redu, onda si blagosloven i kao takav pristupi.